Wes. Sundar. Sirak emang batur terbaik sirak kita. Berapa sih harganya kosletku? Iya benar. Yang kendar gerakan kita nih apa? Oh dingin ah. Iya. Gus, lagi Gus. Oh. Ike. Apa? Anak ATM. Apa? Apine nomor WA bae. Apa? Kin siapa kin aki? Arep pengen kenal karo kita dah. Pengen di batura kita boleh. Apa nek? Pengen di batura kita boleh. Mau bukan melarat. Aduh. Sudah mau apa-apaan? Luru batur. Batur siapa? Bagus. Bayar duit? Bayar. Goblok. Sila pengen batur bayar. Iya. Goblok temen bocah. Ibu cara dejan ya? Barang pira bayare? Bu kita wis ngupai 4,5 juta. Ya udah goblok. Larang temen. Zaman sekian mah batur ku duit. Ya pakai duit enggak? Duit. Apakah? Duit. Iya bagian duit. Duit. Orang ini duit pekangelan pisan. Duit. Iya bagian edul enggak? Dudul gak pedul mah tukang endang. Duit. Barang pira bayare? 4,5 juta durung ATM. Saya pengen balik mana boleh? Ya iya pengen balik. Ener. Iya asli batur. Beli memandang duit. Ngupai siapa mau? Mau bagus. Di jaluk maning teh. Jadi jaluk maning. Ranga pirang persen kone? Tak pay 20.000. Oh, mau? 20.000 sudah tak? Sila kan batur kita. Iya pakai batur ka duit, goblok duit. Ya anggar pucuk-pucuknya mah duit maning ora. Sila pengen balik maning beli. Ya pengen balik maning. Wis mangkanan sila ngupai pira mau? Mau ko duit TP 4,5 juta durung ATM isine 32. Ya wis tak balakakan sila 5 juta kabeh-kabeh genong reang deal. Sila daripada bating ayo. Kapa kaya kon madudu batur. Beriman sih. Berarti sila ko majunya pemeresen. Wis makanan duitnya kanggo sila kabeh. Ya, iya mungkin. Rabinirane kanggo reang. Cil, rabine kita mah cil melaku nek kenen. Oh. Bagian kopeknya gede. Cil, apa? Arep sedina-dina ngopek banget. Kakian gak balakakan lah. Nah, si balakrik kurang dubur. Sudah mana sih ngado? Oke, siap. Kurang dubur. Ada parak-parak dokot kecepetan gede. Mana kah? Sira harapan gula. Arep bacok-bacokan. Golok enggak apa-apa. Arep bacok-bacokan, minum-minuman. Lagu kan mabok-mabokan. Mana? Ya, kita ning watu-watu ya. Ya, sudah watu-watu. Dodok kasih. Dodok watu. Iya tas lihat. Kok? Si bener gak? Iya, aku dodok watu dah. Coba. Nah. Si bener gak aku? Mencak ke melu. Ya. Iya tah. Mungkin mau waktu gaib. Kapan dicanak masan? Wah. Serap. Bulane. Oh, eta nipu lagi aku. Nipu patak kira roak, buah. Mana. Ya. Oke. Sabarane mau nek kancake. Bagus. Bocah kayak apa? Bocah ganteng, tapi kupingnya budek. Oke. Onyok. Sila mau ngupai pira? Oli bati 4 juta mana? Waduh bagus. Sip. Priya sih. 200 jaluk lah. Lah beres pae tenang. Aman ora? Aman. 200. Ah wis kadeket. Iyalah. Wis turung, Cil. Oleh gak setor listrik cah. Wis turung. Wis dijotos siraine pet. Wah. Mati bocah mati. Wah, tak jotos ini. Lamun bocah mati duitnya balik beli. Ayo wis kotak urip maning. Lah. Ya aku nek wong mati kapang urip teh bisi priwen. Kok saya lapor sudah. Priya sih. Lapor ning Kapolsek ngesek. Kapolsek. Iya, lapor ning Kapolsek. Kapolsek. Siapa yang aman beli? Priya sih aman, aman beli. 500 meneh. Daripada sila kok saya lapor sila kena penjara sila. Telung atus. Ya wis pakai meneh. Wis pakai. Aman beli. 100 B lah 100. Oh dia ngalap kulit iki. Oh ya wis oke siap. 100 B ya. Cari 500 lah. Mau ke 300. Engko setor mobil goblok. Aman we. Aman non. Wis urip maning bocah urip maning. Urip maning cuma tak pateni maning. Ya duit aku beli urip maning duit ora balik. Butuhe wong tak duit sih. Ya duit dari wong marpan modal harapan beli. Wis dadok maning. Enak kan temen dodok baca. Bos.
Koslet garap nyantet sira sira. Bener sih Sul. Pusung. Wong rabine bewis disantet ku. Oh, Rabine koslet dewe kenang santet. pengen mati. Iya. Sira pengen beli orang kenal santet. Embong lah. 300 mana? Dalah. Anyang bega. Hah? Anyang. Pira? Iki ana 400 kita nek. Ya wis bagaimana? Koslet balik tah? Balik berga. Wis mana 500 mana? Oke lah beres ke. Duh, oli lumayan enak lawakan kini. Aketku saat ini keding. Wis. Mau terbalik buat saya. Wis lumayan sih. Cuma oh, dari beli rai kan sing nipuku. Rai nira sing arep garong. Siapa sing arep arikin bukti lan nyatane? Apa? Ya ku ki baju terang dewek. Ih, dompet kita, duit kita. Sudah mau udah ngenak-ngenakin siapa? Ning bagus. Gimana? Ki baju terang. Padahal rai ini sih. Gus, Apa? duit bari dompet kita nih. Yakin sumpah lah Slet lah. Sirane masih kerawat kita beli. Beli kita pas-pasan bek ini Slet. Jih, pas-pasan. Yakin. Kayak wong main. Ih maksudnya mah sirane didakakan sampah. Neng kancil. Sirak. Otoh. Jorok apa sih Cak? Masa dompet diisi di foto wong kayak jorok kayak koslet ki. Goblok. Kinki kanggo nang memanas. Bocok. Ini dompet ya anak bocah wadon foto udah makan udaan bae. Sira mari apa-apa kok ngelirik bae. Siapa dari sini Cak? Dari sini duduk. Maksudnya lamun dari sini kok ya ampun rambutnya. Rambutnya priwi, rambutnya dawat sih. Iya gembel. Ajak guyon galah. Ih, ku sih deleng fotone sira. Duh, salah deleng. Apa sih? Asor dadi dhuwur dadi sor. Nengitaken dari apa-apa kok. Sira pengen duit kian, ya pengen duit ngaco. Yakin. Lamun sira pengen duit reang duit tebak-tebakan. Aja guyon, Cil. Masa reang guyon. Sira mah kayak bocah cilik sira mah pengen badekan. Masa reang bohong karo sira. Ya maksudnya mah temenan lamun kebadek ah. Temen-temen lah. Temenan. Ya, lamun kebadek kanggo sira. Yakin. Deal. Ayo nah. Ngecek badek-badekan bae ku saya mah. Sira baru belikin apa? Ndik. Ya pelem, Bro. Bagus. Pelem, Bro. Pelem ya? Ya iya. Jare sira bokonge pelem lebandi. Ayo sira. Motar sira mah. Sira ku ngartiin beli sini nganuk. Ning apa? Ning pelem ku ngarti beli. Ngerti. Bocah ganteng. Priwen bocah buduk. Kita ngomong bocah ganteng, bocah buduk. Apa? Maksudnya mah gak apa pelemi. Kukin kan bentuknya kan bentuk mati. Iya bener. Gak apa bentuk mati, kabeh-kabeh kalaka bokonge. Dari siapa? Kedeng sirama. Sira pengen duit beli. Ya pengen duit tapi sehat kebadekanku. Sehat. Ada bokonge ini. Gak apa pelem pula lah bocah ya. Di bokol laka sikilakan das. Ada bokonge. Mirip. Bocakin memeter pelem bega dihayati. Pengen balik. Enak kan enak. Ya. Sudah beli percaya karya apa-apa. Aduh. Masa sira karo pelem ngayal. Aja maning karo pelem karo wit gedang-gedang. Ih, sing aran pelem iku kudlang lakan das, laka tangan, laka sikil boro-boro bokong. Ya ampun bokong sira pengen buru beli. Ya pengen weruh gak. Duh yang duit masalah. Oke, kamu sudah kabeh yang yakin. Wis tak badak Ndek. Ki bokonge pelem. Ndek, pedit arane kuwi. Ayo. Ki sing sebelah kene sing bunder. Arane weteng. Ayo. Nah, kieu sing lancip-lancip ki. Ndek, ki. Ayo kieu ki. Kin arane bongkot. Ayo. Nah sebelah kene si kude blending. Arane gigir. Wiseng wis. Yakin? Wis sang lah wis. Nyerah. Hitung kala main wis. Nyerah. Wis nyerah. Mene 20.000. Sira luru masalah ta luru. Siapa sing luru musola? Masalah. Iya. Ki duitan lagi duitan. Beli 100 jutaan. Ya baru siapa sing ngarani inuman. Oh kon badek bokonge pelem. Iya. Ketika orang dibadek jaluk 20.000 hari gini duit kanggo apa? Ilmu lebih berharga daripada sega goreng. Sembarangan sih mah. Salah majikan di pas sega goreng. Ayo pengen
boleh. Ya pengen weru. Mana 20.000? Barang lakas upaya duit nih kena kula kasih dulur Ci. Ayo, sudah. Mari apa-apa kok. Mana? Telang duit 20.000. Telang. Kula kena kok. 20.000. Kenteng bae wis tase. Nah, meneh usahane belah. Apa nih? Kirim sanane. Ora tenang boy. Nggih. Cek Beda. sanane. Kini anak 11.000 berarti sila 2 utang 2,5 juta. Ya wis kare tulis kwitansi bae. Deal. Ya, deal. Sebagai Sila pengen urus bokong pelem. ya pengen weru. Mana dalam nggak singkene ki? Amber katon. Kita nek. Singkene Ya mana? wis katon kene kan. Ini kayaknya pas sendiri mah. Bisa. Pengen urus bokong pelem. Iya. Oh. Ngali. Hah? Ngali. Iya, jadi pengen weru. Kok? Ngali. Ya. Iya benar. Mau ribut bae. Sila pengen urus bokong pelem beli. Ya pakai weru gak jadi kali iki goblok. Apa? Hari mau ora iki. Sila pengen urus beli. Ya pengen weru. Wes kok. Katon beli. Ari siran peledang-peleding ning ngarepane kita jawabannya lagi apa? Sila jadi pengen urus bokong pelem. Iya. Kian bokong dulu. Ya bokong. Kuat. Pelem. Kian karo kuat berarti. Bokonge Male mayan. Bokong pelem. singaran tukang tipu ku tukang tipu bae ya. Ternyata bokongnya pelem kuah ke duitnya asli ya. Nah ngajak belajar nipu. Saya kasih belajar napi. Nipu. Iya nipu. Gapa wong nipu masa ketipu karo bokong pelem ya. Sira pengen guru bokongnya kita beli. Mau kroceng. Bokongnya pacar. Mau ngendok barang ning sawah ireng. Bokongnya kendar. Waduh, kendara pisan. Apa sih? Belahan anak telu. Sudah mari apa-apa nipu banyak pegang. Oh, mau dengar apa-apa. Oh, sudah mau guru lagi ada duit. Sudah nang apa sih? Ini lagi tukaran naro wong wadon. Subhanallah. Astagfirullah. Posisi kita situ kok Allah. Kita sebagai teman itu harus sama-sama meresapi. Itu meresapi, meres kebo. Iya benar. Maksudnya mah kudu bela sungkawa. Iya benar. Kayak konon. Sesama teman itu harus bela srel. Kan mau wong sunat. Barang rapindirane nangap barang rapindirane jebret jangan. Peh. Duh. Mulai mangan apa sih surah? Deluk. Peh. Apa peh? Lek pepe goblok. Apa sih? Dul. Dundul priwe ini si bocah ku peh. Terus lah bro. Peh. Alah. Cor goblok. Apa sih di paku? Orang ngomong kok sih. Dul. Cowok berarti betul. Ya silan akan meleding masa kita ning ngarep penadai mah. Ngitakan temen bocahku. Padengin. Maning. Enak yakin. Enak mata nira bedak karo pelem enak. Nah, ya tuh. Mana pira kono? Sudah mau pira duitnya? Mana 4,5 juta. Aja bobat sudah kepitnak ini. Oh, lor fitnah. Tuhan, Ini 1,200. mau nih pira sih? 4,5 juta. Aja pitnah. Sudah fitnah. Wes kah? Mana lagi? Mau enak boy wong orang gablek duit pengen oli duit nang modalnya nipu. Siapa sih nipu? Ari sira Orang nipu orang Pak yang mau meluruskan. meluruskan patah kira roak, meluruskan korupsi. Siapa sih korongan? Apa? Korupsi Iya korupsi. atas dasar bokongnya pelem. Nyengit pak. Iya, orang bokong boleh masuk ke bebel benar. Angel bocakin ku. Angel anaknya wong aduh kena penyakit cetruk bapaknya. Ngecem ya. Ya iyalah. Ya daripada sira anaknya mata di mana belak udah meni. Iya ada rombongannya jiking. Ayo sih. Komo anaknya sini mah geringaking bocah luyan corona. Orang apa anak-anak geringaking daripada rabini sudah kau pakai dawa separuh. Ayo sok. Endak kita mau pakai dawat separuh ke masih gue kopek komo rabine siramo melakukan peke. Ya bagian mati melakukan mengkain gak masyurin daripada bapak ini mati. Alah. Bapak harus mati mas ya. Melas kan. Bagian kita mah bapaknya mati. Apa? Sini mah rabine mati orang bisa kenen.
Ayo nah, sira. Enak bayar ngomongnya deh, rapinya mati teh. Duda, pulung, jamuran, beli payu-payu. Elas, enak tadi duda, tuku di pinggir jalan, 1 seket beres. Enak orang empaninya. Las nang, tuku 1 seket. Anak. Waya dibedol ke gawa-gawa. Corok, corok, bosnya dulu. Corok. Aduh, pengalaman barang aja cakun. Rainira sing mimiti mah. Ya Raiko. Ya sirak doko siko. Raiko kuno. Ya Raiko. 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 Dudu Raiko. Sasa. Ningitaken tama. Sira penol duit. Singawan sira kudu hormat tuan rumah. Iya, mama ada macet sih dah. Mana mau? Pikir-pikir kancil kayak bocah idiot ya. Apa sih? Coba mau kayak mau kah? Mau orang perjalanan sekolah dulu. Kan gak bocah idiot kan gal desa ki anak. Anak bener. Sing matanya gede kah? Salah satunya wong tuku kukin. Ah masih lagi meteng mau kata. Dari sini ya. Amit tak kau bilang. Sira kudu ngormati sing tawan. Nah wes kau menang. Ah, bocok. Tuan rumah. Loh. Aduh, sok. Kok kenapa? Cok, saya sekoplek. Wani majerai. Apa? Cek brutu. Mong sira mah. Jidal, maksudnya pacara hormatan beli mengkonon dulu lah tuh bocah ya. Dia batuk di sini kira jauh dah. Orang modal bukan coba jauh dah. Dari bocah idiot bergaya konon dulu. Lagi apa? Semena geladak lidik lagi apa aja? Maksudnya mah kita kesewot ning sira. Priwen. Ya cara hormatan aja kayak gini kayak bocah harapan lagi sekolah. Oh, si kayak TNI tah. Ya wis oke. Wis apa jadi sasok. Tuan rumah. Hormat. Kau. Parah kok. Cukur di perut me goblok kudu. Ya untung masih di perut lamun dak seset. Tak dadakan basok. Maksudnya macam kayak TNI, Priwen. sira kucong buru beli tuan rumah sing tawan. Ya baru CS cilik bareng gini. Patal rayu sudah. Cilik bareng, adus-adusan bareng bulan los delongan bokong ada tompelek kan. Ji. Ini tadi bokongnya majikan. Maksudnya kenal konon. Majikan lanang pengene bareng bae, bareng bae. Oh, seglutekan masih seglutekan. Ya udan-udanan bareng, adus-adusan bareng. Orangnya kan maksudnya mah majikan lanang barengan karo sira. Ya karo bature. Ketek ngarani ga sira lah kenal beleh. Ada siapa? Ya karo majikan masa karo wedan. Ya beru. Saparane. Sing lanang arane bapak. Los takon los. Sing wadon tuh. Sing wadon arane ibu. Los takon los. Nah, sing awan ku anak banci. Nah, baka banci demenane sira. Sira mari apa-apa guyon bae. Gua kayaknya beli seneng guyon. Seneng ya apa sih? Perang. Ya usah yuk perang dah. Jih. Biar kita mau gawa golok. Gawane ga bedil. Iya. Tuan rumah bedil. Sira sih mau kah? Maksudnya manul. Gila-gila temen ya bocah. Allahu Akbar. Kayak mau lagi najah. Yang kita, maksudnya mah punten tuan rumah jaluk maaf, sira aku jaluk ngapur lagi. Awan ku kira ku lalala. Orang hadir ku jaluk pangapura sira ku gagian. Ibu celakap tulung bae. Sira nang apa sih selet? Maksudnya menjaluk pangapura pada dumbangi melas kita ku cari yang manis siraku. Melas, sira ini ngawane beli tekaku melas. Pokok disewoti. Hari kita makan batu ku bela sira. Kenapa saya menang baik? Nengitakan bocah ya. Hari kita kengel, udah. Tuan rumah, Tuan rumah. Cok. Corong, cukur mengos sesuai ini mah. Maksudnya mah punten, orang tuan rumah basan. Jaluk mangga basan. Besikin. Makanya tangan ya. Emangnya gak pemakaian priwen? Kita ikut lagi tuku mobil kusnet. Iya. Bakang reditku.
Makanya mas, mana jenengkan? Gampang. Ngeridit sih, ngeridit. Ngeridit. Anu makan di mobil, ika mas mana? Oh iya. Ngeridit sih. Nah, lamona kontan kayak bos Liga Buana ke kontan. Lamon kontan. Iya. Beli makanya. Nah, nganggo beli kayak gini. Anu makan pengen tuku mobil. Iya. Kontan. Ika nih kan kirik gitu loh. Gua kontanku. Ya kapatine sih. Berarti lui berharga kredit. Iya mulai sedang ngeridit besi tidak los. Iya, berutangnya akeh. Tuan rumah membeli kartu kredit aja mengengen. Kontan nganggone. Kian tak kian nggak boleh ke. Kian tak kian. Mending kita kian. Iku kameraku ning kene aku. NX aku katon. Kian. Kian harimau sih. Kian dah. Aja kapakin makedau. Goblok. Ah, pasti nanti tak ada kunci. Ya wah, kacau goblok. Punten tuan rumah. Mangga, mangga. Kurang halus leh. Ya kurang bari. Ah, punten tuan rumah. Lah mana bisa mak senyumnya bari rada tipis-tipis gimana kono kah? Betul jadi itu. Lah mana bisa mak rada drenges. Rada drenges. Gage ka majikan upanana. Maksudnya mah. Ada gulung kok. Gulung boy. Waduh. Napa? Sudah mau delong-delong set ah. Apa sih? Ini gula meduk. Ya sing salah dudu lambe mik. Mik mah kok kerbae. Gage ka ah. Wis. Seneng rombongan gue. Kaki ya enggak. Lara goblok. Ya mulara. Wis perwakilan mene. Lambene di bakot ambar aja. Pengen kan gua dipukul karo sing Maksudnya gapak ketatu kok kres. Dikenyot kan. Ambaran mandek ketie. Mene kenyot. Kesun. Kuku. Tuan rumah kamu. Siapa? Oh iya ya. Siapa kah? Ji, ai ji. Hei, siapa? Hei, harimau siapa siapa? Bu. Di. Semono anune kah? Abadi Jaya. Oh iya. Pokoknya Wis tak sakete wae. ji, ai ji. Untung masih dipai. Orang lagi manggung wingi mah. Tuan rumah ku 1.000 wingi kun mah. Iya. Kita mah yakin teh, orang-orang jaluk, orang arani. Benar. Kun mah dipai bruk. Iya. Orang dipai ya tulung anak aken lah. Ah, 2 juta bae. kaparong juta mancingnya kwetansi. Siapa sih ngarep jaluk kuetan sih? Ya sirak dipai 1.000. Ya kesugun mulai. Ya kesugun kan. Iya. Kenapa jaluk 2 juta? Siapa? Harimau sirak. Krungu beli kok tampil lu lho. Walak banget. Wis tak sakete wae tah. Ku gak apa-apa kayak kono kuwi dijek maksa. Siapa sih maksa kita mana kau nih bukan usah wis. Iya maksudnya mah gak apa-apa kayak kono ki. Ya artinya kok wis harus ketemu maksa kur kayak. Ora, makar dipai. Iya bener kok. Lah menurut ya tulung anak aken lah. 2 juta bae 2 juta. Cari kita mah 2 juta. Pira? 7 miliar. Nyentakan bocah. Suwun kono. Saban kan remasin duwe Jaya. Jaya pada kira roak. Dipai abadi. Abadi Jaya. Ya. Abadi Jaya. Serok tembangana. Abadi Jaya. Kula Abadi Jaya. Abadi Jaya. Aduh. Nembangi ku dudu nembangi arane. Nembangi apa nek? Ya nembangi dihibur. Apa dengan Abadi Jaya? Iya. Lamun hitung-hitungan iku 78. Oke teman. Lamun hitungan Jawa kun. Naptuwe. Naptuwe. Iya, iya, 78 Abadi Jaya. Abadi Jaya. Serok kau bengi pasangan anak 69. Metu. Bocah togel baik. Siapa aja lo togel bahkan togel ikut tontonan gelap beli kena. Iya, Abadi Jaya pira. Siapa ketemu? Nah, barang ditunge 78. pira jare sira. 69 metu nek. Ya togel ku goblok. Basa orang guyon kaji lah. Mukon-kon bae diguyon kok. Acok aja lah. Guyon lah. Wis ta wis. Aja tak kasih ora. Ya mereka guyon itu. Dudu masalah guyon. Apa sih? Mari kita jelas guyon. Apa sih? Sirane dipai kita beli.
Bukan transfer ta? Transfer aja mani. Nomor teleponnya pelake. Wis enak sukiki kok TP lah. Iya bener. Wis, Yuk nembang yuk. ada. Siapa yang nembang? Iki kecangkor. Ali iki. Maksudnya masih kile goblok. Sikile kecangkor. Ya. Sikile siapa sih Lane? Sikile siapa sih? Iki kita lagi kepit panggung. Ayo goblok. pengen sikile yang sudah mau. Iya. Nah. Mantap nih. Orang kata aku mau itu temenan. Sandiwara regane 32 juta kok kon bodohan. Dudu masalah apa-apa nek. Bakal ngentut wani mamuni nang. Ih, sing bahaya iku sing beli muni. Justru pun mau sudah ngentut beli muni goblok sampai serepet. Ya bagi sira beli muni kita mamuni je mauku. Ya bagi sih sing rasakan kita mau menderita goblok. Kaya kita nang sarakaken. Lagu apa? Sing enak ben lagu e. Lagu Jawa tak wis durung lagu Jawa. Hah? Mawan lagu Jawa wis durung. Durung. Iya tah? Iya. Durung. Sing lagi tenar kah? Sing lagi tenar. Iya, lagu Jawa sing judulnya Kaji Cabul. Menega. Sira ke cangkeme mangap kalau dijejeli temblek bagian dulu. Anak gak kaji gaul. Kaji gaul dah. Gak apa sing cabul masira. Pas bener. Pas bener pada kira lowak buah. Kaji gaul. Kaji gaul sira baru beli lagu pun. Lagi meledak ning Dermayu kaji kun kabeh. Kaji gaul kabeh. Iya kaji cap apa kah? Kaji gaul. Kaji gaul kabeh. Oke, siap. Sing nembange mengkene iki. Priwen. Suwe-suwe curiga. Enak. Kaji wadon nakoni nota. Kaji wadon orang ngintil. Sing ngintil amal secu. Meneaga. Ih, perasa kita pakai orang bisa gak ya? Kaji gaul ku laka mengintil-ngintil. Kaji gaul belok ngintil apa? Di laka ngintile laka kata-kata ngintile dudu mengintil-ngintil dudu kata ngintile. Emang kaji gaul ngintil beli sih? Ya paling ngintil ku niku laka. Ya laka ku nika. Cepo mau sih karena mengintil-ngintile lah. Boleh. Oh, cocok sepisan maning. Ora apa-apa ku. Puro-puro lisaweran mengintil-ngintil. Lala ngopi. Ngantuk penyanyi wajah ngobae kah? Suwe-suwe curiga kaji wadon nakoni nota. Kaji wadon orang ngintil. Sing ngintil amal secuwi. Yo tarik. Robana ya Robana. Api dunia. Saudara-saudara, kita harus bersatu untuk menegakkan saweran. Saudara-saudara, kita harus bersatu. Saudara-saudara, iya, kita harus berjuang menegakkan negara. Yang kita akan bawa nembang kaji gaul je. Malah saudara-saudara kayak di bala desa. Jemberakan bocah. Salah baik. Ya salah bae rai dirama. Pokoknya mepe masake salah. Mana kak? Lubang dewek mana kak? Yang itu akan ori apa-apa. Tidak yang kita akan. Rai dira. Rai diro, Rai masalah dulu. rai ketek. Sirak rai perut. Sudah, rai kiri. Sirak anaknya kiri. Ayo kulit, ayo kulit. Ayo. Mana? Ada apa kan? Kamu kalau coba ini coba bahas aku. Kapan nafsu ku mangkonon ora ketemu ning anu. Yang itu. Sirak mau wong nembak ku ribut bajil. Mana kak? Nembang kak? Ori apa-apa. Ih, kapan turu dingin los mana kebuyutan buyut kelok ambro limpen. Mau buat salamet tuh. Jadi pai pewarna orang goblok. Corok. Mene, kau baca ini. Ya Allah, Aja ganteng. Aja kurung ngomong kau sudah terlalu larang. orang kita mawan. Mana satria mana? Iya los. Anak apa priwen? Oke.
Ngomong apa? Apa nek? Ngomong apa? Embo. Ji. Jare kokon doli kita krungu majikan kanda karo sira kanda apa? Ngomong sama aku. Ih, Aidi. Sing kene culmak-culumik J. Apa nih sih? Aduh. Aduh, kita ya. Anak kembaran yang Endi? Ya Allah, iya. Mana ya? Mana? ada kembaran yang Cil. Mulane kapa kegaweane ku aja plung ketipur. apa sih? Ki bocah wis gede. Waya sekolah. Kayak anak yang baik. Iya, Cil kaya sira. Mau ngarikian mah, ya senyumnya manis. Barang yang Sira mah pahit leder. Dulu lengan. Ada keren, men. Cil men. terus tuh balik. Dingin menang. Toleran kau dipecat kau aku. Ora. Diganti bocah kuwen. Lep. Kau bosan kau toleran dipecat maning gua. Toleran dipecat ganti bocah kuwen kau deh. Beli tenang. Ada kan di sana. Ya. Ini ada kemajikan goblok. Toleran dipecat apa? Wis ora sida wis. Nya. Toleran dipecat apa? Wis. Kita akan temen bocah motor guyur nempel mancing hati yang bocah. Ya. Ya pripit kiri. Waduh. Mereka Kelal susuene. temenan banyak tetra. Itu juga ya konon. Mencari wis bae majikan. Itu bukan orang besar. Serok. Iya, ora. Ayo serok. Tak serawat karo. Hah? Oh, jaluk lagune banyu kuping. Hai. Banyu larangan. Oke. Banyu. Jaluk lagune banyu larangan. Ya. Banyu larangannya metune si ngendi? Ah, Ada. Tahu sih, Pak. apa banyak larangan ku baru ada Cil. Si ngendi? Larang. Singgana. Pun mau duduk banyak larangan. Ayo lagune banyu lenggarangan. Larangan. Iya. Yo. Mau anak surah.